है। अच्छा शाहिद है इधर कोई। हेलो 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 गालिब, मेरी हाँ आवाज़ जी, आ क्या रही है आपको? आ रही है जी, आ रही। क्या हाल है आपके, कैसे जी हो आप? बस ठीक ठाक। गालिब, आपको बड़े अच्छे से सुन रहा हूँ और आज पहली दफ़ा मौका मिला है कि आपसे बात करूँ। चलें जी, ठीक है। आपने और हारिस ने मेरी बड़ी हेल्प की है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर हो गए हैं। तो मेरे जहन में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं बचपन से। एक क्वेश्चन, मतलब ये वो बातें हैं जिसमें हमें वो हमारे स्कूल के टीचर्स और मतलब जितने हमारे बड़े होते थे वो हमें बड़ा इम्प्रेस करते थे कि मतलब इसलिए इस्लाम अच्छा है। एक जो, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो सारी बातें सही नहीं हैं। एक तो टीवी पे भी आता था ये, आपको याद हो पाकिस्तान में टीवी पे वो मुख्तलिफ लोगों के कॉल आते थे, कायद आज़म ने फरमाया, या फिर कायदे आजम का फरमान जो है आई थिंक 6 बजे वाली खबरों से पहले जी हाँ आया करता था पीटीवी पे, अभी भी शायद आता हो। इलामा इकबाल का और 9 बजे वाली से पहले कायदे आजम का फरमान आया करता था। जी हाँ, तो उस तरीके की बातें ना, तो हम बच्चों के ऊपर बड़ा असर करती थी। तो उनमें से एक चीज़ जो हम बहुत बहुत सुनते थे कि सफाई निस्फ ईमान है। तो मैं काफ़ी सोचता रहा ना, क्या यार ये हमारे मुसलमान मुल्कों में सफाई क्यों नहीं होती अगर ये निस्फ ईमान है। तो मैंने बड़ा सोचा कि कितनी कितनी गंदगी होती है। और वेस्टर्न मुल्कों में मैं गया हूँ, वहाँ लोग अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है तो आम कम्युनिटी में लोग जमा हो जाते हैं और वो दे डू अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स ऑन देयर ओन। तो ये मुसलमानों में, कि हालांकि ये लोग काफ़ी कहते रहते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, but why they cannot follow just some basic principles? पाकिस्तान की हद तक तो मैं ये कहूंगा कि इसमें हिंदुइज्म की आमेजिश भी है, क्योंकि इन्होंने ये समझा कि ये जो लो कास्ट, कास्टलेस, दलित जो हैं, इनका काम है सफाई करना। तो पाकिस्तान में तो आप ये याद रखेंगे, ये सिर्फ इस्लाम का कसूर नहीं है, ये ब्राह्मणिज्म भी अंदर घुसा हुआ है। ठीक है कि ये लोगों की तरफ से जो, क्योंकि ये हिंदुओं से मुसलमान हुए थे, इसलिए ये अपना ब्राह्मणिज्म साथ गया है। इन्होंने सोचा कि वही हमारे जी आएंगे, हमारे वही लो कास्ट लोग आएंगे और वही उठाएंगे, हम नहीं उठा सकते। मैं आपको ये बात बता दूं कि पाकिस्तान से बाहर दुनिया में, और आई थिंक इंडिया से भी बाहर दुनिया में, लोग वेस्ट मैनेजमेंट को बहुत सीरियसली लेते हैं। कोई भी अपना कूड़ा गली में नहीं फेंक सकता। पाकिस्तान में तो आप आराम से अपना कूड़ा पकड़ें और आप जाके गली के कोने पे फेंक दें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। इस्लामाबाद की गलियों में, गली के एक किनारे के अंदर, हर मोहल्ले में, पौश से पौश इलाके में भी आपको एक कूड़े का ढेर नजर आएगा, जहां पे कोई भी निकलेगा अपने घर से जाके कूड़ा फेंक देगा। आप पाकिस्तान से बाहर निकले, आप ऐसे कूड़ा फेंक के, ठीक है, कचरा आप फैला ही नहीं सकते आप। हाँ, और वो आपको मॉरली ये बात बुरी लगती है। पाकिस्तान में इसके बारे में कोई दूसरी बार सोचता भी नहीं। ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। एक तो और जो मैं सुनता रहता था बचपन में, उसमें ये होता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इल्म हासिल करो ताकि तुम्हें चाहे तुझे चीन जाना पड़े। चीन जाना पड़े। तो इसका क्या मतलब है और वो कौन सा इल्म था? और आई थिंक कि ये कोई लेटर इन्वेंशन ही है। आई डोंट थिंक सो कि ये कोई ऐसी बात है कि, मगर हाँ एक बात याद रखिए कि अरब जो थे वो चीन तक हजरत मोहम्मद के दौर से 1600 साल पहले ही ट्रैवल करते थे। ये फर्स्ट सेंचुरी बीसी से जो है वो चाइना तक जाते थे। नेबतियन अरब्स जो थे ना, वो जाके वहां पे ट्रेड करते थे, और सिल्क रूट जो है इसकी आबाद करने वाले थे ही अरब्स। ये वहां से चाइना से जाते थे, चाइना से ये चीजें लेके आते थे, फिर ये इंडिया से स्पाइसेस उठाते थे और ये लेके पूरी दुनिया में जाते थे। यूरोप तक ये जाते थे अरब्स। अच्छा, तो ऊंटों के काफिले लेके ये पूरी दुनिया में फिरते थे अरब्स। और जो नेबतियन एम्पायर थी जिसका कैपिटल पेट्रा था, वो दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेडिंग एम्पायर थी। और वैसी ट्रेडिंग एम्पायर
شاید برٹش رول سے پہلے دنیا میں کوئی بھی نہیں آئی. ٹھیک ہے. ایک اور جو چیز جو کہ مجھے بڑا امپریس کرتی تھی بچپن میں، وہ یہ کہ ہمارے جو خلفائے راشدین تھے، خصوصاً حضرت عمر، تو وہ راتوں کو اٹھ کے وہ جاتے تھے بیس بدل کے، اور دیکھتے تھے کہ کوئی مصیبت میں تو نہیں ہے. تو یہ تو بڑی اچھی مثال ہوتی تھی، لیکن آئی ڈونٹ نو، میں نے تو کبھی اپنی لائف میں اس طرح نہیں دیکھا کہ مسلمان لوگ ان جنرل یا پھر ان پرٹیکولر جو گورنمنٹ میں ہوتے ہیں کہ ان کو اتنی فکر ہو. آپ مجھے یہ بتائیں حضرت عمر کی کتنی بیویاں ہوں گی؟ آئی ڈونٹ نو، کئی بہت ساری ہوں گی. میرے خیال میں 4 بیویاں اور کوئی 4 ایک لونڈیاں تو ہوں گی. تو حضرت عمر کو پھر ٹائم لگتا ہوگا کہ آج رات کو اٹھ کے میں نے فلاں جگہ جانا ہے. یہ گپے گپے ہیں. یہ ایک حضرت عمر جن کو آرام سے مدینے کی گلی میں قتل کر دیا گیا تھا، کتنا کا سیف فیل کرتے ہوں گے کہ وہ رات کو اٹھ کے جہاں مدینے کی سب گھروں میں دیکھیں دشمن اندر ہی رہتے تھے. تو یہ کافی امپاسبل سی بات ہے. ہاں یہ پولیٹیکل پروپیگنڈا ہے یہ exactly. ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے کہ ہاں جاسوسی کے لیے نکل سکتے ہیں کہ ہاں دیکھیں ہمارے دشمن کیا کر رہے ہیں شاید. ٹھیک ہے. تو یہ آئیڈیلسٹک قسم کی باتیں ہیں ساری. یہ وہ جھوٹ ہیں جو کہ پاکستان کی اسلامیات اردو پاکستان اسٹڈیز کی ٹیکسٹ بکس میں لکھی ہوئی ہیں ساری کی ساری. یہ جھوٹ ہے اصل. ایک حکمران جو ہے وہ اتنا بزی اور اتنا وہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اس طرح کے شینانگنز کا ٹائم نہیں ہوتا. اگر وہ ریئل میں کام کر رہے ہیں تو وہ اس طرح کے تماشے نہیں کر سکتے. یہ میں آپ کو بتا دوں. ریالٹی یہ ہے وہ صرف ایسے تماشے تبھی کر سکتا ہے جب وہ اصل میں کچھ نہیں کرتا. عمران خان کی طرح. ٹھیک ہے. شہباز شریف بھی اس طرح کے ڈرامے شروع کر دیتا ہے بہت بار جب وہ اصل میں کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے. جو ریئل میں کوئی کام کر رہا ہوتا ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا. یا اٹھ کے وہ جائے اور رات کو دیکھے جی ایک وہ کہانیاں مشہور ہیں نا کہ وہ ایک عورت تھی جی گھر گئے تو جی حضرت عمر تو اس سے پوچھا اس کے وہ کہانی اردو کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. پتہ نہیں مجھے اب یاد نہیں ہے کہ 6ویں یا 7ویں کی اردو کی کتاب ہوگی جس کے اندر یہ لکھا کہ ایک عورت ہوتی ہے رات کو بچوں کو سلا رہی ہوتی ہے اور پتیلا رکھا ہوتا ہے چولہے کے اوپر. ٹھیک ہے. اور جی بچوں کو وہ سلا رہی ہوتی ہے. تو حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ تو بچوں کو کچھ دے کیوں نہیں رہی. تو وہ کہتی ہے کہ جی یہ تو میں نے خالی پتیلا اوپر رکھا ہوا ہے تو یہ تو بچے جو ہے میرے پاس کچھ ہے نہیں ہے تو میں چاہتی ہوں کہ یہ سو جائیں ایسے. تو جی عمر پھر جاتا ہے تو لے کے آتا ہے کچھ, پھر وہ پکاتی ہے ان کو کھلاتی ہے اور پھر عمر ان سے پھر وہ بعد میں پہچانتی ہے کہ یہ تو جی خلیفہ عمر ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کی کہانیاں کہ عمر اکیلا ہی آیا ہے اور اکیلا ہی پھر اس کے لیے سبزی لے کے آیا اور اس عورت کو دیا. یہ واقعی وہ لیجنڈری ٹیلز ہیں جو کہ کسی حکمران کے بارے میں بنائی جاتی ہیں. شکریہ راحیل شریف کی ایک اور فارم ہے یہ اصل میں. سمجھ رہے ہیں نا آپ. یہ شکریہ راحیل شریف ہی ہے اصل میں سارا مسئلہ. اچھا. ایک اور اس سے ایک لنک چیز ہے, مطلب کہ ہم یہ بہت سنتے تھے کہ اگر آپ کوئی نیکی کرتے ہیں, اگر مسلمان کوئی نیکی کرتا ہے تو اگر آپ دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں لگنا چاہیے. مطلب آپ کو ایک سیکرٹ رکھنی ہوتی ہے. اگر پتہ لگ گیا تو دیٹ مینس کہ آپ یہ اپنا نام کمانے کے لیے کر رہے ہیں جو نیکیاں ہیں, تو اور اس کی آپ کو پھر کوئی اس کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس کا بڑی سخت سزا ہے. اور آن دی ادر ہینڈ اگر آپ کوئی بندہ کوئی برائی کرے تو اگر چوری کر لے تو پھر اس کی خوب بدنامی ہوتی ہے. اب جیسے کہ میں بہت عرصہ نہیں ہوا ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا پاکستان میں, انہوں نے کسی آدمی کو پکڑا جس نے کوئی معمولی سی چوری کی ہوگی. انہوں نے ان کا جو منہ ہے وہ کالا کر دیا تھا, اس کو گدھے پہ اوپر بٹھایا ہوا تھا. یہ پنجاب میں کہیں ہوا تھا. تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یار یہ اس بندے کو اتنا ذلیل کیوں کر رہے ہیں. تو برائی کو اس طریقے سے چھپانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں, اور اچھائی اگر کوئی کر لے تو اس کو چھپانا پڑتا ہے. اور یہاں ویسٹ میں مطلب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ دے تھنک اپوزٹ. اگر کوئی نیکی کرتا ہے, کوئی کسی نے کوئی ہسپتال کے لیے کوئی ڈونیشن دی ہے تو اس کے نام آ جاتے ہیں.
पार्कों में बेंचेस लोगों ने डोनेट किए होते हैं, तो वो तो इंस्पायर करती हैं बंदे को कि यार आप कोई नेक काम करो। तो ये पता नहीं क्योंकि इस्लाम में ये चीज़ क्यों इसको सीक्रेट रखना होता है? ये अब एक ऐसी चीज है, आई थिंक कि इस्लाम में इसको सीक्रेट रखने का कोई हुक्म नहीं दिया गया असल में। ये आई थिंक कि नेकी करो तो एक हाथ से दूसरे हाथ को पता ना लगे, ये इस्लामी सेइंग नहीं है। दिस इज आई थिंक अ कल्चरल थिंग। मुझे नहीं पता कि इसकी कोई, मेरी नजर से तो कोई इसकी बेसिस ऐसी गुजरी नहीं है अभी तक। आई डोंट थिंक सो। जी, लेकिन ये हम रेगुलरली सुनते आते थे जुमे के खुतबों में हर जगह। दूसरी बात है कि इस्लाम में हर नेकी अपने लिए आप करते हैं, लोगों के लिए नहीं करते। ये भी तो याद रखें ना बात। अपने लिए नेकी की जाती है सवाब कमाने के लिए। इस्लाम में नेकी क्यों करता है ये नहीं, ये बताता ही नहीं है कोई भी कि तुम दूसरे के भले के लिए नेकी कर रहे हो, तुम सवाब कमाने के लिए कर रहे हो। ये तो रसूलुल्लाह का कौल ही है, सवाब आपको मिलेगा। ठीक हो गया। एक और लास्ट क्वेश्चन, ये वाकया हम बहुत सुनते आते थे कि हज़रत अली एक दफ़ा जंग के दौरान एक आदमी को मारने लगे थे, लेकिन उस आदमी ने उनके मुंह के ऊपर थूक दिया, तो उन्होंने फिर उनको नहीं मारा। और तो ये एक बड़ी अच्छी मिसाल हमें देते थे कि देखो अगर आप कुछ करते हो तो मज़हब के लिए करो, अपने लिए अगर कोई बात आएगी तो फिर नहीं करोगे। हाँ, मगर अब जाहिर बात है कि ये मैंने आपको बताया ना, ये सब पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। ये हजरत अली वाले तब, हजरत उमर वाले तब मशहूर किए गए होंगे जब वो खलीफा थे, अली वाले तब किए गए होंगे जब वो खलीफा थे। खुशामदी भी इधर उधर बैठे होते हैं, ठीक है, यही बात लगती है। थैंक यू। प्रोपेगेंडा, ये सब पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। ठीक है, क्या नहीं, ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।